Thank you, Lord. Thank you for this vision. Thank you for speaking us through the dream, Lord. We worship you, Father. We magnify you, Lord. We glorify your name, Lord. Thank you for everything in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 शुरुआत उर्दू गाना सुनने जा रहा है प्रभु का दास साहबा आंटी टीम का हम स्वागत करते हैं। उसका साथ उनका मिनिस्ट्री पाकिस्तान में हालेलुया एक्ट्स मिनिस्ट्री है। प्रभु आपको आशीष दे। हमारा सवेरे निमंत्रण सुन के आप हमारे बीच में आया। प्रभु आपको अधिक से अधिक आशीष दे, अनुग्रह करे। We are excited to have Pastor Sabha Wilson all the way from Pakistan to bless us with the mighty anointing words of worship. So let's together join hands to welcome Pastor Sabha Wilson and team. So over to Pastor Sabha. You can unmute yourself and start. You have to unmute yourself. Yeah. Warm greetings from Pakistan. We are Acts team, Acts Ministries of Pakistan, and we are so honored to be here. We are so grateful for the opportunity, and we believe that today's session is going to be mighty and glorious. Let's get this started. Hallelujah. मैनू रब बचावेगा ओह डूबे पानी विचों ओह डूबे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा आपे उपेरो मैनू रब बचावेगा।
सारी दुनिया भया तो खुदा तेनू छुड़ा देगा बाबा की मारी मारी को बाबा की मारी मारी को बाबा की मारी मारी को शरीरादा अपनी आँखियाँ तो हाल देखेगा शरीरादा दाऊद बदला Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन जब पाया पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया चला 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 तेरा One more time. Jela, 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 Jela. Ravan Devi Salam Milke, Ravan Tujhe Jela, Ravan Devi Salam, Ravan Devi Salam. शहंशाह है मसीहा शहंशाह है मसीहा आज दिन मुल्कमा जला 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 तेरा है जला उसको जला दीजिएगा जला जला जला
हालेलुया। जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन पाया, पाक खुदा के रूप से हमने जीवन पाया। और इस शब्द में जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन पाया, पाक खुदा के रूप से हमने जीवन पाया।
Lord. Glory, kakakala rabashi, Ora shikarabasho, hallelujah, 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 gloria, kakarabashin, hallelujah, 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 Ori baba baba bashendara bashin, hallelujah. सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है।
बादशाहों का यीशु तू बादशाह सारी मौतें मांगेगी खुदा बादशाही यीशु तेरे लिए बादशाही यीशु तेरे लिए Hallelujah. Praise the Lord. We are so ever thankful opportunity given, and we believe that Holy Spirit has highly manifested in this session. Thank you so much for joining us. Thank you for inviting us over. This is Team Pakistan signing right off. Blessings. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको हजार गुना आशीष दे, अनुग्रह दे, आपका मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए प्रभु का पवित्र आत्मा हमेशा आपका साथ बना रहे। May God bless you and empower you and make your ministry a success to many to impact. अभी नेक्स्ट हम स्वागत करेंगे पास्टर रोनाल्ड रोज को गुंडूर से, न्यू जनरेशन चर्च से, जनरेशन का चर्च का पास्टर। हम ये प्रोग्राम का अंदर, हमारा प्लेटफॉर्म का अंदर आपका स्वागत करते हैं। हम विश्वास करते हैं आज का प्रार्थना, आज का गाना हमारे लिए एक छुटकारा का कारण बन जाएंगे, हमारे लिए एक आशीष का कारण बन जाएंगे। जो देश, जो लोग हमारे साथ जुड़ा हुआ है, एक नया बल प्राप्त करके, एक नया अभिषेक प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। Pastor Santosh, just tell them once again. Pastor Santosh, can you hear me? Pastor Das Maman, please speak to Ronald. Sorry, there was some network issue over here. So we'd like to welcome Brother Ronald from Guntur to lead us in worship in Telugu language as we are joining from different parts of this nation. We believe that we are going to experience a powerful move of God in our midst. So over to Brother Ronald.
good. Oh God, you're so good. My God, you're so good. You're so good to me. Come on, sing this in your language. We sumanchivadu. We sumanchivadu. We sumanchivadu. మంచివాడు నా యేసు. Come on with all our hearts. Oh, యేసు మంచివాడు. Every time. Oh, యేసు మంచివాడు. యేసు మంచివాడు. మంచివాడు నాకు. Come on for the one last time. Oh God, you're so good. Oh Yeshua Chai. Oh Yesu మంచివాడు. మంచివాడు నాకు. ఉషికింతేరే రింతేరే. ఉషికింతేరే రే రే. రింతేరే లెమెస్కింతేరే. Hallelujah. 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 Come on, lift it up. Hallelujah. Hallelujah. Amen. కృపా సత్య సంపూర్ణుడ స్తోత్రం. కృపతో రక్షించితివి స్తోత్రం. కృపా సత్య సంపూర్ణుడ స్తోత్రం. కృపతో రక్షించితివి స్తోత్రం. నీ రక్తమిచ్చి విమోచించినావే నా రక్షణకర్త స్తోత్రం. నీ రక్తమిచ్చి విమోచించినావే నా రక్షణకర్త స్తోత్రం. Hallelujah. 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 Come on. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lord, the whole creation worships your name.
Lord, you are the God who created the heavens and the earth. Lord, you are the God who told, I am that I am. Lord, you are the God who spoke everything, Lord. Lord, you saw the darkness and you spoke, let there be light. And I just pray, Lord, in the beginning, Lord, even before the creation existed, Lord, when you spoke, everything has become. Lord, this morning I ask you, Lord, as a nation, we ask you, Lord, that you would speak over our situation. Lord, would you speak over this darkness? I just pray, let your light shall come, Holy Spirit, God. Rihentere, rilemesh kentere, rihentere, rihentere, alaboshi kentere. Lord, we ask you for your light, Lord. I just pray in the name of Jesus, Lord. Lord, I just pray, let this darkness shall be removed from this nation in the name of Jesus. Lord, every nation will fear of your name, Holy Spirit. Come on, I want you to ask the Holy Spirit, God, right now. Lord, we need more of your love. We need more of your presence. Lord, not just with our lips, but let our hearts see you, Lord. I just pray the anointing of David will be released upon each one of us this morning right now in the name of Jesus, that we will continue to pursue your presence, Lord. Holy Spirit, Jesus. Oh, she can't tell it. Ni sannidhilo mo karinchi, ni margamulo sa geda, ni rasi pagasa geda, ni venuziruga. Ni sannidhilo mo karinchi, ni margamulo sa geda, ni rasi pagasa geda, ni venuziruga. Venuziruga, ninne preman sunu, ninne preman sunu, Yesu, ninne preman sunu. Venuziruga, uni sannidhilo mo karinchi, ni margamulo sa geda, ni rasi pagasa geda, Venuziruga. Yehovah Rapha, Aradhana. Yehovah Rapha, Aradhana. Yehovah Rapha, Aradhana.
Yehovah Rapha, Aradhana. Come on, Lord, we believe that you are our healer. The word of God tells he is Jehovah Rapha, the healer. Jehovah Shalom, the peace. Jehovah Yahweh, the God of generations. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of David, the God of Moses. And he is the God of you and for me. Come on, he promised that he will never leave us, not forsake us. Come on, as a nation, let's worship this Rapha. Let's worship this Yahweh. Let's worship this Adonai. Let's worship this Elohim. Let's worship the God who told, I am that I am. We worship you. Come on, I want you to stretch your hands. Yehovah Rapha, Aradhana. Yehovah Rapha, Aradhana. Yehovah Rapha, Aradhana. Yehovah Rapha, Aradhana. Lord, we are singing this for this nation. Yehovah Rapha, Aradhana. Yehovah Rapha, Aradhana. Yehovah Rapha, Aradhana. Yehovah Rapha, Aradhana. Jehovah Shalom, Aradhana. Jehovah Shalom, Aradhana. Jehovah Shalom, Aradhana. Jehovah Shalom, Aradhana. Come on, let's prophesy. Jehovah Shalom, and I worship you. Jehovah Shalom, I worship you. Jehovah Shalom, Aradhana. Jehovah Shalom, Aradhana. Always giving his peace to us. He's giving his more anointing this morning. You're giving your peace, Jesus. Ebenezer, oh intavaraku adukunnaavu. Ebenezer, oh intavaraku
ఆదుకున్నావు నన్ను ఇంతవరకు ఆదుకున్నావు పూర్ణ మనసుతో నీ ఆరాధన పూర్ణ బలముతో నీ సేవించేదు పూర్ణ మనసుతో నీ ఆరాధన పూర్ణ బలముతో నీ సేవించేదు అందుకే ఆరాధన 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 యెహోవా రాఫా యెహోవా రాఫా ఓ స్వస్థపరిచాని వందనమయ్యా యెహోవా రాఫా యెహోవా రాఫా ఓ స్వస్థపరిచాని వందనమయ్యా నన్ను స్వస్థపరిచాని వందనమయ్యా నన్ను స్వస్థపరిచాని వందనమయ్యా నా పూర్ణ మనసుతో ఆరాధనతో నా పూర్ణ బలముతో సేవించేదను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధనతో పూర్ణ బలముతో సేవించేదను ఆరాధన 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 Thank you, Holy Spirit. Come on, I feel such a strong presence of God this morning. If you look into the Word of God, if you look in the Old Testament and even in the disciples, the greatest breakthroughs, the greatest wars, the greatest battles have been won when the nation started worshiping God. When the nation started seeing the face of Jesus Christ. When the nation started praising the name of God. They have won the battles. If you think about Jehoshaphat. And I believe even as this morning we are lifting the name of God in this nation, India. And let's believe in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit that this nation will see the face of Jesus Christ. Let the nation of Pakistan shall see the face of Jesus Christ. Lord, your word tells every knee will bow down. Every mouth will confess and declare that you are the living God. And we believe there is nothing impossible to you, Lord. When Paul and Silas started worshiping, even they're beaten so badly. But when they started praising, God's presence manifested.
when they start worshiping, the power of God fell and it broke the walls. And there are people who have been set free, but they didn't run away, but they were lost in the presence of God. And I believe even as we are worshiping this morning, there are many people in the name of Jesus. Let the bondages shall be broken right now. Oh. నా ప్రతి ప్రార్థనకు జవాబు నీవే యేసయ్యా. యేసయ్యా. నా ప్రతి విన్నపం నీ చెంత చేరును యేసయ్యా. యేసయ్యా. వందనం యేసయ్యా, నీకే వందనం. యేసయ్యా, నీకే వందనం. యేసయ్యా, నా ప్రతి అవసరము మోసి శివాడు యేసయ్యా. నా ప్రతి విన్నపం నీ చెంత చేరును యేసయ్యా. యేసయ్యా. ఆకలి సోనే అలమటించినప్పుడు అక్కర నేరికి ఆదుకున్నావు. ఆకలితోనే అలమటించినప్పుడు అక్కర నేరికి ఆదుకున్నావు. కష్టాలన్నీ వచ్చినా, కరువులన్నీ కలిగినా, నీ చేతి నీడ ఎప్పుడు నన్ను దాటిపోదు. కష్టాలన్నీ వచ్చినా, కరువులన్నీ కలిగినా, నీ చేతి నీడ ఎప్పుడు నన్ను దాటిపో. నా ప్రతి అవసరము మోసి శివాడు యేసయ్యా. వందనం యేసయ్యా, నీకే వందనం. యేసయ్యా, నీకే ధన్యవాద్. యేషువా तेरा धन्यवाद. Thank you, Lord, for this unfailing love. Thank you, Lord, for this unfailing love. Thank you, Lord, for this grace. Thank you, Lord, for this presence, Lord, whenever we call unto you. And you are with us, Lord. You are not leaving us, not forsaking us, Lord. We give you praise. We give you honor. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you so much, the whole team, for this countdown revival, for inviting me and from Andhra. It's such a joy and honor to be, and I believe that the revival has already started. And even to my dear brother, the worship leader from Lahore, Brother Thomas, Samson Thomas, such a joy to share the love with all the Pakistan country. And I believe today, and we are witnessing heaven. Thank you so much for joining. Thank you so much, Pastor. God bless you. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।
रोनाल्ड दास आपका सेवा को प्रभु आगे 1000 गुना बढ़ा दे, हजारों नौजवान को प्रभु में ला सके। इसे एक अभिषेक इस दिनों में प्रभु आपका ऊपर, आपका मंडली के ऊपर, आपका देश में, आपका जगह पे प्रभु भेजे। हमारा मनोकामना है, हमारा प्रार्थना है, प्रभु आपको आशीष दे। दोनों ग्रुप प्रभु का कृपा से अच्छी एक सामर्थ का साथ, आशीष का साथ हमारा बीच में रहा। प्रभु आपका सबको आशीष दे, प्रभु अनुग्रह दे। It's a prayer and blessing, especially to both the groups who helped us in worship. May God use you powerfully to impact nations, and may you be a blessing to raise up the next generation for the glory of God. So thank you from our hearts. एक वचन पढ़ के हम बंद करना चाहेंगे। वचन संहिता 24 का उसका 9 प्रभु ने अभी दिया है, वो वचन पढ़ के हम बंद करेंगे। I would like to read one verse from Psalms 24 verse 9 as to conclude the session. हे पाठक अपना सिर ऊंचा करो, ये सनातन का Lift द्वार up- तुम भी खुल जाओ, क्योंकि Lift प्रतापी up your राजा heads, O you gates, lift up you everlasting doors, and the King of glory shall come in. क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। King of glory Amen. shall come in. मेरा विश्वास है प्रतापी राजा हमारे बीच में प्रवेश कर चुका है। I ये गाने strongly का द्वार, believe that today we have experienced the same, the entrance of the King of glory in our midst. प्रतापी राजा का बहुत बड़ा सामर्थ्य इस दिनों में हमारे ये एरिया पे, हमारा मिनिस्ट्री के अंदर, हमारा कलीसिया के अंदर ये प्रकट होने जा रहा है। And we are going to experience His glory among us, among our families, among our churches, among our ministries. मैं चाहेंगे अगर जो भी ब्रदर का पापा जी अगर है तो जरूर आप प्रार्थना करके ये मीटिंग को बंद करेंगे। I would request Pastor Jobby's father, dear uncle, if he's in our midst, lead us in prayer. Yeah. Thank you, Jesus. നന്ദി കർത്താവേ, ഈ നല്ല സുപ്രഭാതത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതായ ഈ ആരാധന അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി സ്തോത്രം. സകല വംശങ്ങളിൽ നിന്നും ജാതികളിൽ നിന്നും സകല ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഹാലലുയ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നതിനായി നന്ദി. അവിടെ ഭാഷയോ ജാതിയോ മതമോ അല്ല, യേശു കർത്താവാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അനേക ഭാഷകളിലുള്ളവർ ഒന്നിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം സന്തോഷിക്കുക. കർത്താവെ, പാകിസ്ഥാനെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക. പുതിയ മൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരുപാട് വേദനിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തെ അവകാശം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവേ, സുവിശേഷം ആ രാജ്യത്ത് എത്തണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽപ്പാൻ നിന്റെ അഭിഷക്തന്മാര് ഇന്ന് കടന്നു വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം യേശുവേ നീ ശക്തീകരിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, അന്ധകാരത്താൽ മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രാജ്യം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹാലയിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചം അവിടെ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഹാലയിലെ രാജ്യം മുഴുവൻ യേശുവിനെ കേൾക്കുന്ന, യേശുവിനെ അറിയുന്ന, യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാഗതമാക്കുവാൻ പോകുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുക. പ്രതികൂലങ്ങൾ മാറണമേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുക. അവരുടെ സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കുക. ഒരു കൂട്ട സഹോദരങ്ങൾ, കൂട്ട വിശ്വാസികളെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുക. കർത്താവ് കർത്താവേ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ പോകുകയാ. ഉണർവിന്റെ കാറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവാൻ പോകുകയാ. അയക്കുവാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഈ ശബ്ദം ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ഹല്ലേലൂയ ഘോഷിക്കുമ്പോൾ ജനകോടികൾ യേശുവിനെ കാണുവാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഹാലലിയ വലിയൊരു ഉണർവ് ഹാലലിയ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കൺട്രീസിലേക്ക്, ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രീസിലേക്ക് എല്ലാവിധ പുറപ്പെടുക ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിന്റെ മുൻപിൽ നിൽപ്പാന്റെ അഭിഷക്തന്മാരെ ഒരുക്കിയതിനായി സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മക്കളെല്ലാം ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുക. കർത്താവേ, അനേക പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ
അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കളാകുന്നു, സുവിശേഷകരാകുന്നു, ദൈവദാസന്മാരാകുന്നു. കർത്താവിന്റെ കരം ഓരോരുത്തരുടെ കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. ഇന്ന് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു വന്നു, അവർ ആരാധിച്ചു. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇനി മതിയിൽ ഇത് കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നവർക്കും അത് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. അതിന്റെ മുൻപിൽ നിൽപ്പാൻ, കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിപ്പാൻ അഭിഷക്തന്മാരെ എല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. പിതാപുത്രപരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമം ചൊല്ലി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. കടന്നു വന്ന മക്കൾ, കേട്ടവരെ, കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നവരെല്ലാം അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കട്ടെ. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ ഹല്ലേലൂയ ശുശ്രൂഷകർ മുൻപോട്ട് പോരാടികളെ ശക്തീകരിക്കണമേ. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ, ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളെ കർത്താവ് വിടുവിക്കണം, ഉണർവിനെ അയക്കണം. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ, ആമീൻ, ആമീൻ. പിതാപുത്രപരിശുദ്ധാത്മാവാം ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും കടന്നു വന്ന എല്ലാ മക്കളുടെ മേലും പ്രാർത്ഥിച്ച സകല വിഷയങ്ങളോടും സുശേഷ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ലോകമാടും എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ, आमीन, आमीन। प्रभु आपको सबको आशीष दे। कल वापस ये समय हम वापस मिलेंगे। मैं चाहेंगे आप लोग सब वापस हमारा ये प्लेटफॉर्म में ज्वाइन हो जाए। प्रभु आपको आशीष दे।